अरे भाई देखी जाओ ये जगह भाई गाइस वेलकम बैक टू माय न्यूज चैनल। तो आम एठी कोन पे आछे तो एठी हम एथे पई आछी ना आज हम जाउ कुदपर मसाणी किछि लोक कहउंती कि मसाणी रे केते कोन बाहरछि तो जोत पे आमे सेठी की जिबु आ सेठी देखिबु सत्य सेटा होउछि कि ना नाही। तो चलंतु आमे सेठी की जिबा आ देखिबा सेठी कोन होउछि। तो चलंतु। तो देखंतु गोटे 34 हेलाणी देखंतु गोटे 34 हेलाणी। तो आमे आसु आसु देखंतु बैटरी गोटे पड़ी छि गाडीटा तो ताऊ सेबा करे पे केही नाहंती। तो हमर टीम मेंबर जाई हिटी चली ता काम चली टीम मेंबर जाई तार सब खाया पिया दउजी आ से उठी बार नथिला जो पे खाया पिया देला पर से टेके उठिलानी। त आसुन देखिए पाखु आसुन देखिए तो देखंतु सेतळ पर उठी न पार नथिला देखंतु से उठी गछि तबे से टेके भलो अछि। तो गाइस देखि पारथबे देखंतु केते बड़ सहाड़ा अछ देखि पारथबे। तो भाई आपन तो भाई बहुत डर भी लागथो देखो केते छटा भाई देखिलो देखंतु कोन हेछि। तो गाइस आमे से जगह पहुंच जाइए। तो आपन जो जगह कहते कि आमे मसाणी पाखापाखि पहुंच जाइए। तो आपन को मो गूगल टाइम देखै दोछि। तो देखंतु गोटे 48 देखि पारते आपन देखा होतबो नहीं देखा जाउ नहीं रह हां एबे देखा होला देखंतु गोटे 48। तो आमे से जगह पहुंच जाइए। तो एपटे देखंतु से पाखरे मसाणी देखंतु से एपटे एरिया बाप देखंतु देखंतु गाइस पर एपटे भले कि देखंतु हेलो मसाणी एरिया देखंतु मसाणी एरिया तो देखा जाउ न थो अंधारटा होगी तथेबी अरे अरे भाई गाइस सेड करछि साउंड आछि देखंतु कांदले बेले कि साउंड करछि भाई हाउले देखि जा ते की कांतु जा बाबा पछुका पड़ी चल पछुका भाई 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 कांदुजी भाई सेठी के सतरे कांदुजी गाइस भाई साहब के सेठी के ये सेठी अरे रागू जान हाय केते जोर कांदुजी गाइस देखो केते जोर से कांदुजी से पड़े कशी पोळी चलो गाइस देखो से की चली जाउची गाइस देखो ही देखा जाउची किए सटी ही देखा जाउची किए देखा जाउची भाई साहब गाइस देखो से मसाणी आडे जाउची गाइस देखो चिक चिक मारती भाई लाइट देखो केते जोर लाइट भाई कौन ये गाइस देखि पर से देख रोज जूम कला फाटी भाई कांदी से जाउची छाड़े हे मसाणी जो आड़े से आड़े ही जाउची मसाणी जो आड़े से आड़े ही जाउची गाइस सत्य देखो सर एठी लोक माने सत्य कथा कहउतले तो मसाणी किछि ना किछि होउची। तो देखो सर हम तुम देखो से पड़े देखो से दौड़ी जाउची भाई साहब तो गाइस एठी किछि ना किछि थिला जोत पे हमें पळी आछू लाइट टी तळु कर तो मुंह देखा जाउनी बा तो आपन ट्राई करे फोन देखिया पे फुट जीवा से जगह को चलो जा चलंतु चलो अरे रो बिल्लुआ भी बोबेले देखो सुनो सुनलो। तो गाइस देखंतु सही जगह से बाहर तला देखंतु से जगह एई आगे रे एई तो एई तो आगु को जस्ट सही जगह गाइस से इधर बाहर रो यार बुलीले गाइस देखो सेठी गाइस देखो सेठी कोडी देखंतु सेठी जाउची सी अरे राजे हम तो आसिले भाई
ଭାଇ ଆମ ଯିବା କେମିତି? ବାଟ ସେଇ ଗୋଟେ ହିଁ ଯିବାକୁ। ଭାଇ ଦେଖୁন ସେ ସେଇଠି ଇଆଡେ ମାର ଇଆଡେ ନା ନା ଏପଟେ ନାହିଁ, ଏପଟେ କିଛି ନାହିଁ, ଏପଟେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଗାଇସ୍ ଦେଖୁন ସେ ଯାଉଛି ସେଇଠି। ସେଇ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖାଯାଉଛି ଭାଇ ମାନେ ଫୋକସ୍। ତମେ ଏଇଠି ଥା, ମୁଁ ଟିକେ ଆଗକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କ୍ଲିୟର କରୁଛି। ନାଇଁ ଯାନା ରେ ଦୀପୁ ଯାନା ତୁ ଯାନା। ଯିବିନି, ତଥାପି ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲୋଜ୍ ହବା, ମାନେ ଦେଖାଯାଉନି ନା। ଲାଇଟ୍ ଦଉନୁ। ଦୀପୁ ଟିକେ ଡରିଲେ ଟାଇପ୍ର କଥା ହବ। ଯାନା ଦୀପୁ ଯାନା। ଭାଇ ଭାଇ ଯାଇ ହବନି ଭାଇ ଆଉ। ଯିବା ଘରୁ କେମିତି? ଭାଇ ତୁ ବା ଘର କାହା ଗୋଟେ ଫୋନ କର, ତୁ ଜଲ୍ଦି ଫୋନ କର, ଘର କାହା ଗୋଟେ ଫୋନ କର, ଆସିବି ଜଲ୍ଦି ଆମ ପାଇଁ। ଫୋନ କର ଜଲ୍ଦି ଫୋନ କର। ତୁ ପାଉକୁ ପଳେଆ, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଯାଅ, ପାଉକୁ ପଳେଇ ଆସ। ଭାଇ ଫୋନ କର। ଭାଇ ଦେଖ ରୁମ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଗଲାଣି ଭାଇ, ଦେଖ। ଗାଇସ୍ ଆମେ ପୁରା ବାଟ ରୋକି ଦେଇଛି ଗାଇସ୍, ଆମେ ଯାଇପାରିବୁନି। କେମିତି ଯିବା? ଫୋନ କର। गाइस जहाँ पे कॉल कर गाइस भाई साहब, अरे भाई पाऊ कौच भाई सॉरी यार, ते दूर का सॉरी। घर के जीवा भाई, चलो घर चलो भाई। उल्टा में मशाणी आड़े ही जाऊँ, देखो मशाणी आड़े ही जाऊँ भाई। ପଛପଟେ କିଏ ବାହାରିବ? ଭାଇ ରୁମ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଟାଙ୍କି ହେଇଯାଇଛି ଭାଇ। ମାନ ଜ୍ଞାନ ପୁଣି ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇକି ବି ତୁମେ ରଖୁଛ। ପ୍ରଭୁ ଯିବା ଭାଇ ସାହବ, ଭାଇ ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ଭାଇ, ଆମେ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲୁ। ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଭାଇ ଘରୁ କେମିତି ଯିବି? ଦୀପୁ ଫୋନ ଉଠାରେ। ମତେ ଲାଗୁଛି ମୋ ପାଖକୁ ସେଠିକି ପଳେଇ ଯାଉଛି କିଏ, ସେମିତି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଦେଖିଲା ଆଉଥରେ କଲ୍ କରିଦେବୁ। ଫୋନଟା ସିନା ଉଠେଇଲେ ଗୋଟେ ଭାଇ, ଆମ ଭୁଲ କଲେ ଭାଇ ମଶାଣିକି ଆସିକି। ସତ କଥା ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ନଥିଲା ଭାଇ, ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ କରିଦେଲି। ଭାଇ ରେ ଭାଇ ଆଇଲା। A few moments later. 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲୁ। କେତେବେଳେ ସେ ଯିବ, ଆମେ ଘରୁ ଯିବୁ। ତ ଠିକ ଟାଇମରେ ଫୋନ୍ ଟା ବି ଉଠଉନି ସିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଆପଣ ଆଗରେ କଲ୍ କଲେ ସେ ଫୋନ୍ ବି ଉଠଉନାହାନ୍ତି। ଭାଇ ଆମେ ଆସିବାର ନଥିଲା ରେ ଭାଇ, ବଡ଼ ଭୁଲ। ଭାଇ ସତରେ ବହୁତ ମଶାଣିକି ଆସିବାର ନଥିଲା। ଭାଇ ଦେଖ ବ୍ଲର, ଦେଖିବା ଯିବା ଆଉ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବା, ଯିବା ସେ ବାଟରେ। ଯଦି ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ ଗାଇସ୍, ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କରିଥାଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଭ୍ ଚାଲିଛି, ପୁରା କ୍ୟାମେରା ଚାଲିଛି, ପୁରା କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ ଅଫ୍ ହେଇନି ଜମା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ବାଟରେ ହିଁ ଯାଉଛୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ର ଦେଖି ଚାଲେ, ଏଇ ଆଗରେ ତ ଥିଲା ଆଉ। ଅନ୍ଧାର, ପୁରା ଅନ୍ଧାର, କୁଆଡେ କିଏ ନାହାନ୍ତି। କିଏ ଦେଖ, କିଏ କୋଉ ନାହାନ୍ତି। ଗାଇସ୍ ଏଇ ଜାଗା ଥିଲା, ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗା ଥିଲା। ଜଷ୍ଟ ଏଇ ବାଟ ତ, ଏଇ ଆଗ ବାଟ। ଆମେ ଏଇ ବାଟରେ ଯାଉଛୁ, ଆଗ ବାଟ ଏଇଠି ବାହାରିଥିଲା ଗାଇସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଥିଲା ଗାଇସ୍। ଏଇ ଜାଗା ରାତି ପାଖାପାଖି 2:30 ହେଲାଣି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 2:30 ହେଲାଣି। ତ ଆଜି କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ, ଆମେ ତ ସେଠି ଯାଇପାରିଲୁନି, କାହିଁକିନା ଆମକୁ ସେ ଭୂତ ଛାଡ଼ି ପାଇଲାନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଜୀବନ ବିକଳରେ ପଳେଇ ଯାଇଛୁ। ତ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ କରିବେ। ତ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ କି ସେ କିଏ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। ତ ରହୁଛୁ ଏଥର, ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବା, ନହେଲେ ଆମ ହଉନି। ହଁ ଧରିକି ଆସିବା ଭାଇ, 3 ଜଣ ହେବନି ଭାଇ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କିଛି ପାଇବିନି, ବଟ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଠି କିଛି ତ ଗୋଟେ ବାହାରିଲା। ତ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତ କିଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି କ'ଣ ସେଇଟା। ତ ଯାଉଛୁ, ତ ରହୁଛୁ।